ऑन कर दे फोन, ऑन कर दीजिए। आप जैसे करेंगे वैसे ही रखिए। ओके। हम्म। ठीक है ठीक है कृति दीदी। तुम सोएगा नहीं रे खुशू? खुशू सोएगा नहीं? कब सोएगा? हाँ इसको हाँ झाँप लो तब सो। ठीक से ठीक से ठीक से ये बात। हाँ हाँ ये तकिया दे दे। लो सो। सही में आ रही है अब तो। गूंगा है, हाँ गूंगा है। ये लड़का सोएगा नहीं। सो जा जल्दी सो जा। सोता क्यों नहीं है? खाली हर हमेशा ढिशुम ढिशुम करने के फिराक में रहता है। चल नीचे सो जा, बैठो सो जा। सो जा। बाबू को दिखाएं, बाबू को दिखाएंगे तो कॉपीराइट आएगा ना। देखो मेरे बच्चा का देखो। खुशू अपना शकल दिखा दो। हाँ और हमरो सुला देते हैं।